usa ka full sleeve wrap around ning atong itato karon guys sa ato ang busing. Ug usa gyud ni sa mga design nga pinakaganahan nako itato no. Ganahan gyud ko magtato og mga ingani nga design. Kaso lang tag sa ta maka tato sa mga sama ani nga Polynesian no. Labi na sa mga full sleeve Polynesian ganahan gyud ko yani guys kay magawas ni atong pagka Pilipino ani kay Filipino concept man ni siya nga Polynesian murag tribalism mga sinaunang panahon guys. So mao ni atong trabahon karon, palibot ni sa bukton sa ato ang busing amo. Sa nakita ninyo kanang diha sa taas nga part guys, Polynesian gyapon na og ako lang gyapon na nagtrabaho na siguro mga 1 year kape na ang nilabay. So lagi kay tuwa man ni sa layong dapit ni si Busing ga trabaho mo na nga karon pa na mo nadugtungan guys kay karon pa man ni nakabakasyon ug balik si Busing no. Tuwa man ni siya dito sa Europe. So mao na amo na siya karong tiwason guys ug ganahan ka ingani nga style sa pagkatato ganahan ka sa mga ingani nga tato like Polynesian tanawan ni guys karon makakuha ka idea sa mga ingani nga tato guys no kay nindot ni siya nga design ingani nga mga tato guys kay pa Pilipino gini siya nga concept no. So mao na naglining na ta diha guys lagi kay palibot man ni ato ra na siyang i-freehand tanan guys all over sa tibuok bukton yun ni Busing kay para mas mupit ug mas mo bagay sa hulma-hulma sa iyahang bukton guys. Kasagaran dun sa ingani nga tato, Polynesian na freehand yun na siya guys ang the best nga pamaagi sa mga ingani nga tato kay para mas makita gyud nimo ang hulma sa dagan sa flow sa Polynesian nga imong pagatrabahoon sa bukton sa imong client no. Ug siyempre nanginahanglan po ni siya guys og solid line no kanang mga straight line nimo. Hinahanglan po ni siya guys kay para nindot gyud siya tanawon. Bagay gyud siya kayo sa kamot sa ato ang busing no. Ug usa po ni sa mga pinakakuting nga design sa mga ingani nga tato guys. Sama diha sa nakita ninyo daghang kayong mga pasikot-sikot ngani nga style. Og dire nag-break sa ami guys kay medyo gihawin na nga among ang nasigling ko guys no. Og siyempre dili na to kalimtan ning atong snack dire guys kay nagdalas busing og carbonara guys. Mao nga mang-snack sa tadiha kay aron kusganta nga mo kumbati sa atong trabahon karon kay lagi taas-taas pa ning atong trabahon karong adlaw. Sa nakita ninyo na hulma na gyud ang atong Polynesian nga gitrabaho diha. Nakita na ninyo ang mga detail nga atong ipang butang diha sa iyahang bukton sa ato ang busing. Unya, ang nakanindot ani guys kay ingani nga tato, nindot gyud siya tanawon kung naa na sa imuhang bukton. Limpyo ni siya tanawon guys bisag pa og daghan kayo nga detail nga ipangbutang ani nga tato pero limpyo og hapsay kay nakitaon sa imong bukton kung naa na gyud mismo sa imong bukton guys mao po ni nakanindot sa mga ingani nga design no mao bitaw nga ganahan gyud ko ingani nga concept sa tato. So kung ganahan kag Polynesian guys i-PM ko karon tatoan na to og same ingani nga concept guys no Polynesian tato. Mao na nata sa may siko dapit nga part na atong gitrabaho diha nya diha nga parte guys lisod pa sudlo ng ink diha so need nimo i-stretch pag maayo ang iyahang panit para mas mosulod ang ink nga atong ipasud sa iyahang panit guys no kay lagi medyo baga og panit sa may siko nya kunuton po diha nga part guys so kinahanglan binato na tog maayo gyud. So mo ni abot gud og 12 hours ang among tattoo session ani ni Busing. So fighter po ni si Busing og sakitan lamang guys no. Fighter ni siya og pain tolerance kay taas-taas ang among gigahin nga oras ani no. Kay lagi dili man pwede kung magbalik-balik ni si Busing kay daghan pa man mga appointment kay lagi nagbakasyon ra man ni si Busing gud. So, more to guys, mao na ang atong full sleeve wrap around nga Polynesian tattoo. Kung ganahan ka ning video og nagtan-aw man ka, salamat sa imong pagsuporta og more to. Daghang salamat.